Sige ah. Bench mo O sige na. Outfit check ka na. At least alam mo na nagvi-video ko. Sige na, outfit check na. Isa pa garod. Isa pa. Outfit check. Boy, pero boy, yung... Bigyan ba? Bay ba? Outfit check. Anong bay? Bayo ba tayo? Ay, yung last night ni Lola Hiling. Pinta nebe, lagi niyo dito malubayan. Ano to? Gina-outfit check na ah. Ang challenge mo, promote mo. Hindi, I-promo mo naman yan. I-promo mo. Taom, yan na. 1 million views yan. video ni Lada. Outfit check na, garod. Outfit check mo na. Ayoko. Mamaya nandun pag walang video, mas masaya. No? Hindi ah. Boy, ano yung video? Sige na, outfit check mo na. Outfit check nga ron. Riot na insan. Riot insan, outfit check insan. Na. Message sa. Next na insan, outfit check oh. Oh, yan oh. Saan?